अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात की इस्लामियात है, सबक है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। नंबर 1, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। जवाब है 3 हिजरी में। नंबर 2, मेरा ये बेटा सरदार है और शायद इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह कराएगा। इस हदीस का मुस्ताक हैं। जवाब है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नंबर 3, हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का महबूब तरीन मशगला था। जवाब है इबादत। नंबर 4, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नज़दीक मुसलमान भाई की हाजत पूरी करना बेहतर है। जवाब है 1 महीने के नफली इत्तिकाफ से। नंबर 5, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुपुर्द खाक किया गया। जवाब है मदीना मुनव्वरा में। मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश कब हुई? सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश हिजरत के तीसरे साल रमज़ानुल मुबारक में हुई। सवाल नंबर 2, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक फ़जीलत बयान करें। सबक के पहले सफ़े पर ही इसका जवाब है नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और आपके भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया और फरमाया। तर्जमा, जन्नती नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। सवाल नंबर 3, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में क्या पेशनगोई फरमाई थी? सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये फरमाया। तर्जुमा, ये मेरा बेटा सरदार है और शायद इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह कराएगा। सवाल नंबर 4, मुसलमान की हाजत पूरी करने का क्या अजर सवाब है? सबक के दूसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी भाई की हाजत पूरी कर देना मेरे नज़दीक 1 महीने के नफली एतकाफ से बेहतर है। सवाल नंबर 5, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया? सबक के तीसरे सफ़े पर इसका जवाब है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में रोते हुए पुकार कर कहते थे, लोगो आज खूब रो लो कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब दुनिया से उठ गया। यहाँ तक है 5वें सवाल का जवाब। तफसीली जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब तहरीर करें। सबक के पहले सफ़े से इसका जवाब है नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और आपके भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया और फरमाया, जन्नती नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इन्हें अपने साथ रखते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक रात मैंने किसी ज़रूरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने चादर ओढ़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठाई तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को उठा रखा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और इनसे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लिए सर झुकाते तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाते तो इन्हें शफ़क़त से पकड़कर ज़मीन पर बिठा देते। जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आपकी पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते।
نماز کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سجدہ لمبا کر دیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کیا۔ ہم سمجھے شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا، میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک سجدے سے اٹھنا پسند نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو اس وقت پورا فرمایا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات پر نوٹ لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے، عبادت الہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ وقت کا بڑا حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں صرف فرماتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے آپ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک جائے نماز میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر آنے جانے والوں سے ملتے ہیں، دن چڑھے چاشت کی نماز پڑھ کر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں، پھر گھر سے ہو کر مسجد چلے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے زمانے میں قیام میں معمول تھا کہ عصر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرتے تھے اور پھر طواف میں مشغول ہو جاتے تھے۔ صدقہ و خیرات اور فیاضی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی وصف تھا، لیکن جس فیاضی سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے تھے، اس کی مثالیں کم کم ملتی ہیں۔ 3 مرتبہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا 10,000 درہم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، گھر جا کے اس کے پاس 10,000 نقد بھجوا دیے۔ آپ کی اس فیاضی سے دوست و دشمن یکساں فائدہ اٹھاتے تھے۔ خدمت خلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتکف تھے، یعنی اعتکاف میں تھے، مگر اعتکاف سے نکل کر اس کی حاجت پوری کر دی۔ لوگوں نے اعتکاف یاد دلایا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بھائی کی حاجت پوری کر دینا میرے نزدیک 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔